Virginia P. Bastatas, lingkod ang panuoygon o kasamtangan ni Muyo sa Purok 6 Barangay Kibuaya, Hagunoy, Davao del Sur, unang partido. Apil na ko ni Paperma Kapakay. Ako na-attach sa pagpakapit. O Mr. Benaventura S. Bastatas Jr. hingkod ang panuoygon o nagpuyo sa Purok Rosal, Barangay Sonwan, Digo City, Davao del Sur, ikaduhang partido. Pagmatuod ng unang partido, Mrs. Virgilia Bastatas na nag-iya og parcel of lot nga nahimutan sa District 4A, Purok Anahaw, Barangay Colorado City, Davao del Sur, adunay sukod nga 417 square meters. Akong ipagamit usa ngadto kang Mr. Benaventura S. Bastatas Jr. ang area na 150 square meter. Ikaduhang partido, Mr. Benaventura S. Bastatas Jr. Ako ang mogamit sa area ni Mrs. Virginia P. Bastatas. Kami nagkasabot nga gamiton sa ikaduhang partido. Ikaw nga ang akong area nga naay sukod nga 150 square meters sulod sa 10 ka tuig or 10 years. O mahuman kini nga ang 10 years wala na kami tulubagon sa ikaduhang partido, Mr. Benaventura Bastatas, ang paggamit sa yuta nga walay renta o bayad sulod sa 10 ka tuig. Ug mahuman ang kontrata sulod sa 10 ka tuig, pwede na niya kuhaon ang yuta o ang mga improvements niini nga walay bayad. Kini among pamatud-an pinais pagperma karong pizza 3 sa bulan sa ate September na lagi ni. September na lagi. September na karon. Ay,